Hare Hare. Govinda Priya Ki Jai. Hare Krishna Mahatma Prabhu. My obeisances, close to Srila Prabhupada. Where are you? Bolivia. I'm in Bolivia. Wow. Permanently back? Temporarily or Not really. I'm not really sure, but I'm stay already almost 3 years. How's your family? Oh, okay. I didn't know. I've always gone, so I don't know what anybody's doing. You're not in Alachua? Yeah, last 3 weeks. We're gonna do one man kirtan now. That reminds me the Brahma Samhita that you used to chant in. Yeah. Chin Tamani Bhagavad Sadmukha Vriksha Laksha Vitesh Surabhi Lakshmi Sahasra Govindamani Purusham Tamaham Bhaja Govindamani Purusham Tamaham Bhaja Govinda 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 Chandra Kara Sammana Vamshi What's the next one? Radnanga Keli Lasam Syama Trivanga Lalita Niyata Prakasam Govinda. Second line. Alola Chandra Kala Sadvana Mahabhamshmi. Radnam. Radnanga Dan Keli Kalabilasam. Shayamam Trivanga Lalitani Prakasam. Govindamadi Purusham Govindamadi Purusham Govinda Govinda Velam Kumanta Malavinda Velantamsham Barhavatam Samasita Buddha Sundara Andalpakoti Visesa Sovam Govinda Madi Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami Govinda 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 Govinda. Now my favorite verse, or one of my favorite verses. Prem Charita Bhakti Vilachane Shantasaivaridayeshu Vilakayam Dyasalushatlam Chinta Guna Chutam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami Govindamari Purusham Tamaham Bhajami.
Govinda, 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 Govinda. Hare Krishna. Hare So, Krishna. we ready to start or still waiting? Or? Yes. Estamos listos Yes, para we are empezar. ready. Thank Your you for- technical translator is here now, so I'm going to give her the translation. Rasika, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. All the way from Mexico. Let's give Rasika a big Yes. hand. Arriba. We're flying in over the digital airways from around the world. Estamos viajando en las vías virtuales a través del mundo. So I wanted to focus on obstacles because you had mentioned something about obstacles. Quería Hare enfocarme en Krishna. los obstáculos porque usted había mencionado algo acerca de los obstáculos. And you were talking about the decisions we have to make Y estaba hablando sobre las decisiones que tenemos que tomar in advancing. para avanzar. And a lot of those decisions are affected by the obstacles we face. Muchas de estas están sujetas a los obstáculos que enfrentamos. Hare Kirtan, can you write in the chat what you wanted me to talk about? Because it's on my phone and I'm broadcasting on my phone. Hare Kirtan, puede escribir el tema de lo que voy a hablar porque estoy transmitiendo desde mi teléfono. I want Okay, to read, in the want to chat, read do you what want Hare it Kirtan in said. Spanish or in English? In English and Spanish, En Okay. inglés y en español. and I'll play some music while you're writing. Y voy a tocar música mientras lo escribe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, I'm going to read what he said. Steps to a higher consciousness Pasos para una conciencia más elevada. about the decisions that one should take to become first a good person, Sobre las decisiones que uno debe de tomar para convertirse en una persona buena y de primera clase. and then a sattvic person, Perdón. Volverse primero una buena persona y luego una persona sádvica. and finally a soul surrendered to Krishna. Y finalmente un alma entregada a Krishna. The changing states of consciousness and the obstacles. Los cambios del estado de conciencia y los obstáculos That happen during this process. que suceden durante este proceso. Okay, we begin. So Ok, vamos a comenzar. one of the problems that people have Uno de los problemas que tienen las personas who are trying to be spiritual or religious que tratan de ser espirituales o religiosas is that sometimes in their effort to be spiritual, they minimize decent human behavior. es que a veces en su esfuerzo por ser espirituales minimizan un comportamiento humano decente, Kind of thinking that if I'm religious, I'm like better than everybody. pensando que si soy religioso soy mejor que otros. Mejor And que then sometimes, but sometimes acting worse than everybody. pero a veces se comportan peor que todos.
Have you seen that? ¿Han visto esto? I think it's a common factor amongst so-called religious people. Creo que es un factor común en las personas supuestamente religiosas. My camera. Wait. Start video. Okay? Mi No. cámara, voy a empezar el video. ¿Está bien? You can see me now? ¿Me pueden ver? Yes, we can see. Yes. Okay. For better or for worse, there I am. Para bien o para mal, aquí estoy. I think I just got my yeah. I accidentally left the meeting. I'm trying to go back to the chat. Accidentalmente dejé esta reunión, estoy tratando de regresar a la Okay. parte del chat. So sometimes religious people think because I'm doing something for God, A then, veces las personas religiosas piensan porque estoy haciendo algo para Dios, so everything I'm doing is automatically good. todo lo que yo hago es está automáticamente bien. And then they might give up normal, just normal etiquette. Y puede que renuncien a una etiqueta normal, Standard human proper behavior, un comportamiento humano estándar, thinking that it's not necessary or important. pensando que no es importante o necesario Now, what's most important is the spiritual, y But que lo the más material- importante es lo espiritual. but the material side may be not healthy. Y que el lado material puede que no sea sano. So, what I would say, because you're asking, first become a good person, I could say some things about what that would mean. Lo que yo diría, como está pidiendo que hablemos sobre ser buenas personas, yo tendría varias cosas que decir al respecto. And then you say, then becoming a sattvic person. Y luego volverse una persona sátvica. But I think when you analyze sattva, then Pero cuando uno analiza sattva and being good is the same thing. y ser bueno es lo mismo. So in the Srimad Bhagavatam, En el Krishna Srimad Bhagavatam, Bhishma Dev listed the qualities of a human being. Krishna enlista las cualidades de un ser humano. So he said not to become angry, Y dice no enojarse, to be forgiving, to be clean, perdonar, ser limpio, these kinds of things. This was considered to be tipo de human. cosas It's kind of interesting. que se consideran que son humanas. Es muy interesante. He's saying, well, if you get angry or you're not forgiving, you're not human. Porque si te enojas o si no eres limpio, entonces no eres humano. Is my camera working now? It's okay? ¿Está funcionando mi cámara? You're frozen, Gurudev. Oh, now you're moving. Well, yeah, okay. Hopefully, we'll see how it goes. Esperemos, vamos a ver cómo se va dando. Let me go back to that question. Voy a regresar a esa pregunta. So I would say, Yo diría, when we're speaking about good and sattva, cuando sattva hablamos is de bien en sattva, it's the highest stage of goodness in the material world. es el estado más alto de la bondad o del bien en el mundo material. So in sattva, you get kindness, you get sense control. Así que en sattva uno obtiene la bondad, el control de los sentidos. You get humility, you get honesty, Uno obtiene humildad, honestidad, cleanliness, limpieza, austerity, austeridad, sama, damas, equilibrium, peacefulness. equilibrio, paz. So these are all these are not only qualities which are foundational to your Estas no spiritual solo life, son cualidades básicas,
these are really considered the qualities that every human being should have. Sino se consideran que son las cualidades que todo ser humano debería de tener. And if you develop these qualities, you establish a perfect foundation for spiritual life. Y si uno desarrolla estas cualidades, tiene una base muy buena para la vida espiritual. So I think maybe in the time we have, may be very productive to look at obstacles. En el tiempo que tenemos, creo que sería muy productivo ver los obstáculos. Obstacles to getting to Sattva-gun, and then obstacles in surrendering to Krishna. Los obstáculos para entrar en Sattva-gun y los obstáculos para entregarnos a Krishna. The camera is going in and out. Okay. ¿La cámara se está encendiendo y apagando? No, it's just frozen. Okay, I may have a solution. Hold Creo on. que tengo la solución. Espérenme. Solution. This never happened before, so I'm not sure why, but I may have a Esto solution. nunca había pasado, no sé por qué. I just turned on some internet in my office, Acabo de encender el internet en mi oficina. so it'll take a few minutes to catch up, and then I'll switch to that, Entonces, and it should be stronger. Va a tomar un momento para que se acabe de encender y luego ya podemos continuar. Okay. Let's give us a few minutes. Denme unos minutos. But you can still hear me, right? Pero todavía pueden escucharme, ¿verdad? Yes, we can hear you. Correcto. Prabhu, Yes. Prabhu, would you mind to explain what is Sattva Gun? Because sometimes this terminology, some of the people that they are around, they don't understand that. So you said Sattva Gun, and it's something that maybe not clear for some of us. The word, ¿Le importaría explicar lo que es Sattva-gun? Porque para algunas personas puede que este término no sea claro. what's the, you see me now? Is the camera any better? ¿Me pueden ver o está Yeah, it's mejor la fine. cámara? It's good. It's good now, It's yeah. good. The word sattva means good. The word sattva means good. La palabra sattva significa bien, Yeah. Bueno. Yeah. significa bueno. So sattva Yeah. means a stage of consciousness in which you manifest many, many good qualities. Significa un estado de conciencia en el que uno manifiesta muchas buenas cualidades. Like the things we were saying. Como las cosas que estábamos diciendo. Humility, tolerance, Humildad, compassion, tolerancia, compasión, integrity, integridad, cleanliness, limpieza, peacefulness. paz, These kinds of things. It's este tipo de cosas. It's a state of consciousness. Es un estado de conciencia. You could say it's a state of life. Uno puede decir que es un estado de vida. So people who are in people who are in sattva, then I'll turn the camera off and I'll turn Voy it a on. apagar la cámara. Las personas que están en sattva, we can see you now. Now you're moving. Okay. It looks better. So all right. So sattva is also a lifestyle. Sattva también es un estilo de vida. A lifestyle where you're clean, Un estilo de vida donde uno está limpio, you study spiritual knowledge, uno estudia el conocimiento espiritual, you're vegetarian, donde uno es vegetariano, you feel compassion for the suffering of others. donde uno siente compasión por el sufrimiento de otros, You live simply. uno vive de forma sencilla,
You are philosophical. Uno es filosófico, Yeah, like that. And así. it's a stage which you have to work on coming to because our culture is not like that. Y es un estado en el que uno tiene que trabajar para llegar ahí, porque nuestra cultura no es así. It's a stage of you could call sattva purity. Es un estado, uno lo puede llamar a sattva pureza. Yeah. Rising early, not Levantarse taking temprano, drugs, no intoxication. no intoxicación, no consumir drogas. This lifestyle is called sattva. Este estilo de vida se llama sattva. And a lifestyle which is very materialistic, very competitive, Y un estilo de vida que es muy materialista, muy competitivo, very self-centered, muy centrado en uno mismo, that's called rajas or passion. a eso se le llama rajas o pasión. And people who have very little willpower, Y las personas que tienen poca fuerza de voluntad, disorganized, not clean, que son desorganizados, que no son limpios, angry, que se pessimistic, enojan, depressed, pesimistas, intoxicated. que están intoxicados. That's called tamas in Sanskrit, which means darkness or ignorance. A eso se le llama tamas en sánscrito, que es obscuridad o ignorancia. So those who are practicing spiritual life Aquellos que practican la vida espiritual practice living according to the qualities of sattva. practican vivir dentro de las cualidades de sattva. And because from sattva, you're almost on the spiritual plane. It's very easy to get to the spiritual plane. Porque desde sattva uno puede llegar fácilmente a la plataforma espiritual. So it's a lifestyle. Así que es un estilo de vida. And your lifestyle affects your consciousness, Y su estilo de vida afecta a su conciencia, right? ¿cierto? Yes? Sí. Cierto? Yeah. If you, just by waking up early, that dramatically affects your consciousness. Solo al levantarse temprano, eso afecta drásticamente nuestra conciencia. Just by taking a bath, it changes your consciousness. Solo al bañarnos, eso afecta nuestra conciencia. Just by cleaning your room, it changes your consciousness. Solo al limpiar nuestro cuarto, eso afecta nuestra conciencia. Just by getting out of the city and going to the country, it changes your consciousness. Solo al salir de la ciudad, eso afecta nuestra conciencia, ir afuera de la ciudad. Just by being nice to someone who's not nice to you, changes your consciousness. Ser bueno con las personas que no son buenas con nosotros, eso afecta y cambia nuestra conciencia. A sattvic lifestyle is a foundation to spiritual life. It's the stairway to spiritual life. El estilo de vida sátvico es como una escalera hacia la plataforma espiritual, nos lleva a la plataforma espiritual. And those who are on the spiritual platform, automatically they have all the sattva qualities because they also exist on the spiritual platform. Y aquellos que están en la plataforma espiritual automáticamente tienen todas estas cualidades de sattva. Now, what's interesting Ahora is lo que es interesante, you can have good qualities on the sattva platform and you can have good qualities on the spiritual platform. On the spiritual platform, they'll be deeper. en sattva puedes tener buenas cualidades y tener buenas cualidades en la plataforma espiritual, pero en la plataforma espiritual son más profundas. For example, yes. Yes. Por ejemplo, you can be humble, like very humble person, let people go in front of you. Puedes ser una persona muy humilde, dejar que los demás pasen enfrente de ti. But you could be an atheist. Pero puede que seas un ateo. So humility on the spiritual platform is different.
Así que la humildad en la plataforma espiritual es diferente. because you're humbling yourself to God. So it's a different kind of humility. Porque uno se está volviendo humilde ante Dios, así que es un tipo diferente de humildad. Like, if I'm materially humble, I may humble myself before you. But if I'm spiritually humble, not only will I humble myself before you, but I humble myself before God. Si soy materialmente humilde, entonces me voy a volver humilde ante usted, pero si soy espiritualmente humilde, voy a ser humilde ante Dios. So when you get to the spiritual platform, those good qualities, they take on another nature. All of them take on a different nature. Cuando uno llega a la plataforma espiritual, estas cualidades toman una naturaleza diferente. Like compassion, for example. Como la compasión, por ejemplo. On the spiritual platform, en la plataforma espiritual, you're interested in people as a soul uno está interesado en las personas como almas and what's going to happen in their next life. y lo que les va a suceder en la próxima vida. But on the material platform, you're more interested in the body and taking care of the body. So it's compassion directed in a different way. Pero en la plataforma material uno está preocupado por el cuerpo, la condición en la que está el cuerpo. Entonces es compasión a un nivel diferente. But even if your compassion is only directed on a physical level, because you have compassion, when you come to spiritual life, it's going to be easier for you because you've already developed compassion. And now you can direct your compassion to a spiritual level. Pero incluso si uno solo desarrolla compasión en términos del cuerpo, eso nos va a ayudar en la plataforma espiritual porque ya vamos a tener experiencia de lo que es la compasión. Now, I want to talk about the obstacles. Quiero hablar sobre los obstáculos. The obstacles to coming to this level. Los obstáculos para poder llegar a este nivel. Sense control. Control de los sentidos. Tolerance. Tolerancia. Peacefulness. Paz. Compassion. Compasión. El perdón. What else? Cleanliness. Limpieza. The qualities we've been talking about. Las cualidades de las que hemos estado hablando. The biggest obstacle. El obstáculo más grande. Número uno. Primero obstacle. Obstacle? Obstáculo. Obstáculo? Yes. Primero? Yes. Is the biggest obstacle. El obstáculo más grande. It's us. We are the obstacle. Somos nosotros. Nosotros somos ese obstáculo. Because only you can stop yourself. Porque solo ustedes se pueden detener a ustedes mismos. Nobody else is stopping you. Nadie más los puede detener. And when you admit this, y cuando ustedes admiten esto, then in a sense, there's no obstacle you can't overcome. Entonces, en un sentido, no hay obstáculo que no puedan superar. The only problem is if you want to overcome it or not. That will be the only problem. El único problema sería si lo quieres superar o no. But if you decide and you want to overcome it, you can. Pero si decides que lo quieres superar, sí lo puedes hacer. And if you believe you can't, you won't. Y si crees que no lo puedes hacer, entonces no lo vas a hacer. That's the biggest problem. Ese es el problema más grande. You might say, yes, what you're saying is true, but I have such a big problem, I can't overcome it. Puede que diga, sí, lo que está diciendo es verdad, pero tengo un gran problema que yo no puedo superar. And if you say, I can't overcome it, you've already defeated yourself. Y si usted dice, no puedo, y si dice, no puedo superarlo, entonces ya se han derrotado a sí mismos. So in one sense, en un sentido, there's nothing you can't overcome if you put your mind to it. No hay nada que no puedas superar si realmente pones tu mente en ello. And you work on it. Y si trabajas en ello.
And that's proven time and time again by thousands, hundreds and thousands of people overcoming obstacles. Y eso se ha probado una y otra vez por cientos de miles de personas que han superado obstáculos. In the history of this planet, so many people overcame obstacles. En la historia de este planeta, muchas personas han superado problemas, obstáculos, Because they were determined. porque eran determinados. So what I find to be the number one problem is Lo que yo just encuentro que es el problema número uno having the desire to overcome the problem. es solo tener el deseo de querer superar ese obstáculo. That's number one problem. Ese es el problema número uno. Because you know that the atmosphere of the world is very materialistic. Porque tú sabes que la atmósfera del mundo es muy materialista. And that consciousness is infecting our brains and affecting our hearts. Y esa conciencia está infectando nuestras mentes y nuestros corazones. And even if you say it doesn't affect me, by living in an environment where this kind of energy is all around you, it does affect you. Y aunque digas que no te afecta, viviendo en un ambiente en el que estás en contacto con eso, sí te afecta. Unless you have a very strong spiritual practice, it has to affect you. A menos que tengas una práctica espiritual muy fuerte, sí tiene que afectarte. So, in spiritual life, En la vida espiritual, there's a focus on not trying to achieve perfection on this plane, but achieving perfection on the spiritual plane. hay un enfoque de no querer alcanzar perfección en este plano material, sino alcanzarlo en el plano espiritual. And in order to do that, Y para poder hacer esto, you have to give up certain things, tienes que renunciar a ciertas cosas, like saving money. You don't get to spend it. como ahorrar dinero, no puedes gastarlo. It's hard to save money, right? Because you have so many things you want, and you're just saving it in the bank. I Es want to difícil. spend it, but I can't. Es difícil ahorrar dinero, ¿no? Porque hay muchas cosas que quieres obtener, pero lo tienes todo guardado en el banco. So spiritual life is like that. La vida espiritual es así. There are things that you may want to do which are not good for you spiritually, and you have to control yourself. Hay cosas que puede que quieras hacer, pero no son buenas para ti espiritualmente, y entonces te tienes que controlar a ti mismo. And in order to do that, Y para You poder have to- hacer esto, you need a really good reason, strong motivation. tienes que tener una buena razón. A esto se le llama motivación. Right? Let ¿No me es así? clean my camera. Voy a limpiar mi cámara. Oh, look at that. There I am, Aquí estoy. looking better than ever, right? Me estoy viendo mejor que nunca, ¿no es así? I was looking at all your pictures and I'm thinking, mine is so fuzzy. What's wrong? Estaba viendo a todos sus videos y estaba diciendo, oh, lo mío se ve muy borroso. I thought it was my effulgence, but it was just a dirty camera. Y estaba pensando que era mi efulgencia, pero es mi cámara sucia. Hare Krishna. So the problem that we face El problema que Sí. enfrentamos is developing the desire to do the right thing. es desarrollar el deseo de querer hacer lo correcto. Because once you have the desire, nothing will stop you. Porque una vez que tengas el deseo, nada te va a detener. You know what an obstacle is? ¿Saben lo que es un obstáculo? An obstacle is something that gets in your way from achieving your goal. Un obstáculo es algo que se interpone en tu camino para lograr tu objetivo. But it's very interesting Pero es muy interesante. when you really want something. Cuando realmente quieres algo, You really, really, really want something. realmente quieres algo, You don't even notice the obstacles. ni siquiera notas esos obstáculos. Have you ever noticed that? You really wanted something, and no matter what got in the way,
you just didn't even think about it. You just got around it somehow or other. ¿Ha notado eso? Que cuando querían algo, cuando lo querían mucho, le dieron la vuelta a todos esos obstáculos. In the Bhagavad Gita, Krishna says, En el Bhagavad Gita, Krishna dice, when you're in the mode of goodness, cuando estás en la modalidad de la bondad, your determination never breaks. Nothing can break it. tu determinación no se puede quebrantar, nada la puede quebrantar, Doesn't matter what's thrown at you. sin importar lo que se te sea lanzado en tu camino. But if your desire is not strong, Pero si tu deseo no es fuerte, practically anything will break you. prácticamente cualquier cosa la va a quebrantar. So what my spiritual master, Srila Prabhupada, tried to do over and over again was convince us of the importance of spiritual life, why we should take the spiritual life. Lo que mi maestro espiritual, Srila Prabhupada trató de hacer una y otra vez es convencernos acerca de la importancia de la vida espiritual. Why it's more important than material life. Porque es más importante que la vida material. So over and over again, he was trying to convince us to focus on your spiritual life. Una y otra vez estaba tratando de convencernos de enfocarnos en nuestra vida espiritual, And giving us so many reasons. dándonos muchas razones. And if you imbibe those reasons, Y si uno Imbibe. internaliza esas razones, if those reasons become important, then your Si no- spiritual life becomes easy. si esas razones se vuelven importantes para nosotros, entonces la vida espiritual se vuelve fácil, Because you have strong motivation. porque uno tiene una motivación fuerte. But if you don't have that, if you don't have strong reasons for your spiritual life, then your motivation is going to be weak. Pero si uno no tiene razones fuertes para la vida espiritual, entonces esa motivación va a ser débil. So if you find a weak motivation, it's probably because you have weak whys. Si tienen una motivación débil es porque tienen razones débiles. And if you have strong motivation, it's because your whys are strong. Si tienen una motivación fuerte es porque sus razones son fuertes. You agree? ¿Están de acuerdo? Yes. So then we probably should discuss how to make the whys stronger. Entonces debemos ahora de discutir cómo hacer de esas razones, que esas razones sean fuertes. Well, there's an interesting thing you can do. Hay algo interesante que pueden hacer. If you want to achieve something, Si quieren lograr algo, ask yourself, why do I want to achieve that? pregúntense a ustedes mismos, ¿por qué quiero lograr esto? And write down 5 reasons. Y escriban 5 razones. 5 reasons why you want 5 to achieve something. razones del por qué. Okay, let's say, por ejemplo, yo quiero, I want to wake up early. Levantarme temprano. So I write down 5 reasons. Y escribo 5 razones. If I get up early, I can read more. Si me levanto temprano, puedo leer más. If I get up early, I can chant better. Si me levanto temprano, puedo cantar mejor. If I get up early, I'll have more time in the day to do the things I'm not getting done. Si me levanto más temprano, tengo más tiempo para hacer las cosas que no me da tiempo terminar. If I get up early, I'll be able to exercise. Si me levanto temprano, puedo ejercitarme. And in general, if I get up early, I'll be in a better state of consciousness. Y en general, si me levanto temprano, voy a estar en un mejor estado de conciencia. So now we have 5 reasons. Y entonces ahora tenemos 5 razones. And here's where it gets very interesting. Y aquí es donde se pone muy interesante. Under each of those 5 reasons, you write 5 more reasons.
Debajo de esas 5 razones, uno escribe más razones. So, for example, I said, well, if I get up early, I'll have more time to read. Por ejemplo, si yo me levanto temprano, voy a tener más tiempo para leer. Then I write 5 reasons why it's important to read. Y entonces escribo 5 razones por las que es importante leer. If I get up early, I'll be able to meditate or chant better. Then I write 5 reasons why that's important. Si me levanto temprano, entonces voy a poder meditar o cantar mejor. Y entonces escribo 5 razones por las que es importante meditar o cantar. So you have 5 reasons. Under each reason, you have 5 reasons why those are important. Y entonces tenemos 5 razones y 5 razones debajo de cada razón por las que es importante hacer eso. That gives you a grand total of Y les da un gran total de 30 reasons. 30 razones. So if you have 30 reasons to do something, probably you'll do it. Si tienen 30 razones para hacer algo, probablemente lo van a hacer. Now let's look at excuses. Ahora veamos las excusas. Excuses are reasons not to do it. Excusas son las razones por las que no lo queremos hacer o no lo vamos a hacer. If I get up early, I'll be tired. Si me levanto temprano, voy a estar cansado. If I get up early, I'll probably just go back to sleep. Y si me levanto temprano, probablemente me voy a volver a dormir. If I get up early, this will happen, that will happen. So you have all the excuses. Si me levanto temprano, esto va a pasar o esto otro va a pasar. Y entonces uno tiene todas esas excusas. So your excuses are your obstacles. Sus But you excusas created your own son excuses. sus obstáculos, pero uno está creando sus propias excusas. There's a demon inside of you. Hay un demonio dentro de ustedes. So you need reasons. You need reasons to do it. But then Necesitan razones para hacerlo. But if we fall down into this Thomas consciousness, we just come up with reasons not to do it. Pero si nos rebajamos a esta mentalidad tamas, entonces vamos a encontrar solo razones para no hacerlo. And who created those reasons not to do it? ¿Y quién creó esas razones para no hacer algo? We did. Nosotros lo hicimos. So we're getting in the way. Así que nos estamos interponiendo en nuestro camino. And that's why Krishna says in the Gita, your mind can be your enemy, or it can Por be your eso friend. Krishna dice en el Gita que nuestra mente puede ser nuestro enemigo o nuestra amiga. Now, another thing you can do, which is very powerful, Otra cosa que pueden hacer que es muy poderosa, if you don't want to do something you should be doing, si no quieren hacer algo que deberían de estar haciendo, just meditate on how your life would be better if you did it. mediten cómo sería su vida mejor si lo hicieran. And then project in the future 5 years from now and think, if I do this now, how much better will my life be in 5 years? Y proyectenlo a 5 años, ¿no? Si empiezo a hacer esto ahorita, ¿cuánto va a mejorar mi vida en 5 años? And then you meditate on Y luego something mediten the exact opposite. sobre lo opuesto. You project into the future what your life will be like if you don't do it. Proyecten en el futuro cómo sería su vida si no lo hicieran. If I get up early, how will that improve my life? And you project in the future, and you can imagine, if I get up early, so many things will improve in the future. Si me levanto temprano, a futuro, ¿cuánto eso va a mejorar mi vida? Y entonces uno ve a futuro cómo mejorarían las cosas. And if I don't, Y si no lo hago, then I'll have so many problems. entonces voy a tener muchos problemas. And you project into the future how that will affect you. Y uno lo proyecta al futuro, cómo eso nos afectaría. That can be very powerful.
as a, Eso sería muy poderoso. because the function of intelligence Porque la función de la inteligencia is to help you make decisions. es ayudarte a tomar decisiones. So the intelligence will look at ramifications of action. Así que la inteligencia ve la ramificación de las acciones. The mind won't look at ramifications. The mind will just say, La I want mente to no ve do las this, ramificaciones. right? The senses will say, I like this. Los sentidos dicen, a mí me gusta esto. The intelligence will say, let's talk about this. Y la inteligencia dice, vamos a hablar sobre esto. I don't think this is a good idea. No creo que esto sea una buena idea. So when you allow yourself to project in the future, you're accessing your intelligence, and your intelligence is showing you the consequences of what you're going to be doing. Cuando te permites proyectarlo al futuro, entonces la inteligencia actúa y te ayuda a tomar mejores decisiones. And when you make excuses, you're turning off your intelligence. Cuando uno pone excusas, entonces uno está apagando su inteligencia. So projecting and imagining the future can be very powerful in helping you do something that's difficult or give up something that's difficult. Proyectando las cosas en el futuro nos ayuda a poder hacer algo que es difícil de hacer. O a algo que queremos renunciar. Muted, the wrong person. I was muted. Oh, que a mí me pusieron en mute, a la persona equivocada. I was thinking you don't like what I'm saying. So you, Estaba pensando que no les estaba gustando lo que yo estaba diciendo. So according to Vedic philosophy, De acuerdo a la filosofía védica, we can't rely on the mind, no podemos depender de la mente, but we can rely on intelligence. pero podemos depender de la inteligencia. So if you're analytical, a little more analytical about Si what son you're un poco doing, más analíticos, then you're accessing your intelligence. entonces están accesando a su inteligencia. And then when you're living on the level of intelligence, then you can, you'll be equipped to overcome whatever the world throws at you. Y cuando uno vive escuchando a su conciencia, entonces uno está equipado. I'm sorry, Gurudev, can you repeat the last part? You're equipped to. I was falling asleep. You're equipped. Me You're estaba equipped to durmiendo. deal with anything the world throws at you. Estás equipado para lidiar con todo lo que te avienta el mundo. Yes. Why don't I stop? See if you have any questions. Voy a detenerme aquí y ver si tienen algunas preguntas. Or Hari Kirtan, you can ask me to elaborate on something I didn't talk about. O puedes, o Harikirtan me puede decir que amplíe algo de lo que hablé, o a lo mejor algo que no hablé, de lo que no hablé. Well, Prabhu, at the beginning, you started to talk about becoming a better person. Al comienzo habló de volverse una mejor persona. Any hint about how to become a better person before being a good devotee? ¿Alguna pista de cómo podernos volvernos una buena persona antes de volvernos buenos devotos? I can share some realizations. Puedo compartir algunas realizaciones. If you're doing spiritual practice, Si estás haciendo una práctica espiritual, sometimes you don't try to become better because you think the spiritual practice will make you better. a veces uno no trata de mejorarse a sí mismo porque uno piensa que
por medio de la práctica uno va a ser mejor. I don't have to try to become more tolerant or more kind or more this or that because I'm chanting every day. So that's enough. That's a mistake to think like that. No tengo que volverme más tolerante o bondadoso porque por medio de la práctica automáticamente me voy a volver a mejor, pero eso es un error. So that's a kind of a trap we can fall into. Esa es como una trampa en la que podemos caer. If you want to be a better person, Si quieres ser una mejor persona, it's the same thing. You have to have a reason. es lo mismo, uno tiene que tener una razón. You have to have a vision of what that looks like. Uno tiene que tener una visión de cómo se ve eso. I want to be more humble. Quiero ser más humilde. Why? ¿Por qué? There has to be some emotional connection with that. Debe de haber una conexión emocional ligada a ello. You know, we hear stories of people who overcome huge obstacles. Leemos historias de personas que superaron grandes obstáculos. So many stories like that. Hay muchas historias así. Isn't it? ¿No es así? You've probably heard such stories. Probablemente han escuchado de estas historias. And they were like visualizing. They were like, they could feel that victory. Y ellos visualizaban, ellos podían sentir esa victoria. So if you don't have an emotional connection with something, Si no tienen una conexión emocional con algo, you generally lose interest in it. probablemente van a perder interés. So improving yourself has to become very important for you. Así que mejorarte a ti mismo tiene que volverse algo muy importante para ti. Becoming better has to be important. Mejorarte se tiene que volver importante. It has to be a vision that draws you emotionally. Y tiene que haber una visión que te arrastre emocionalmente hacia eso. And for those who are practicing spiritual life, they have to see that that is the stepping stone to their spiritual practice, to advance spiritual life. Y para aquellos que están llevando una práctica espiritual, tienen que verlo como una piedra como un peldaño a pisar para llegar a esa plataforma espiritual. You can't just bypass that and come straight to the spiritual level. Uno no puede saltarse eso y llegar directamente a la plataforma espiritual. But you know, Hari Kirtan, there's another problem. Pero también, Hari Kirtan, hay otro problema. Even being aware of the problems you have. Incluso el darse cuenta de los problemas que uno tiene. Because if I desire to achieve something, I'm acknowledging that I haven't achieved it yet. Porque si yo quiero llegar a un punto, me estoy dando cuenta que no he llegado a eso todavía. But sometimes we think we already have achieved it when we haven't. Pero a veces pensamos que ya hemos logrado eso cuando en realidad no es así. So we don't try for it because we think I already have it, when in fact we don't have it. Y no lo intentamos porque pensamos que ya lo tenemos, cuando en realidad no lo tenemos. Because our egos are so big, we think we're so great. Porque nuestros egos son muy grandes, pensamos que somos grandiosos. So that's also a big obstacle, just recognizing what I need to work on. Eso también es un gran obstáculo, reconocer en aquello que tengo que trabajar. So we discussed we have to have a desire to work on it, we have to have an emotional connection with it, and we have to recognize that we have to work. That's where we need to work. Tenemos que tener un deseo, tenemos que tener un sentimiento ligado a eso, y tenemos que tener una aceptación, un reconocimiento de lo que tenemos que trabajar. You can do an experiment. Pueden hacer un experimento. Find a person who drinks beer every day. Encuentren una persona que tome cerveza todos los días. I'm sure in your country there are many people. Creo que en su país hay muchas personas así.
And then you go up to them and say, you know, you're an alcoholic. Y vayan con ellos y díganles, ¿saben? Ustedes son alcohólicos. And they'll say, I'm not an alcoholic. Y ellos van a decir, no, yo no soy un alcohólico. But an alcohólico is defined by a person who drinks alcohol todo el día. Every day he drinks alcohol. That's an alcoholic. Pero una persona, la definición de un alcohólico es una persona que bebe cerveza todo el día. Eso es un alcohólico. But I'm pretty sure they would all deny it Pero estoy seguro que todos lo negarían. because their idea of an alcoholic is a person who's drunk and useless. Porque su definición de alcohólico es una persona que está borracha y es inútil. So false ego is like that. It tends to deny reality. Así que el ego falso es así, tiende a negar la realidad. And then we don't work on developing qualities that we should be developing because we think we already have them. Y no trabajamos en cualidades que se supone que deberíamos de desarrollar porque pensamos que ya las tenemos. But the reality is, the more you have them, the less you think you have them. If you're actually evolving, you'll think I don't have them. Pero en realidad, entre más uno las tiene, más uno piensa que no las tiene. So that may be the hardest part, acknowledging Eso puede everything. ser you la need to parte work on. más difícil, reconocerlo. And then once acknowledging, you have to figure out where to get the desire to work on it. Because if you don't have the desire, you're never going to do it. You'll always do mañana. It'll be eternally on mañana. Y una vez que uno las reconoce, entonces uno tiene que tener el deseo para trabajar en ellas, si no, siempre va a ser esa mentalidad de mañana. That's tamagun, Eso es eternal Tamagun, mañana. un eterno mañana. Krishna Priya is on eternal mañana. I gave her the wrong name. Krishna Priya está en eterno mañana. I have to change her name to Nitya Mañana. Tengo que cambiar tu Always nombre a to- Nitya mañana. Yeah. So that's the problem. Ese es el problema. Whether we don't recognize it or we do recognize it and then we put it off. Because Así it's sea que lo difficult. reconozcamos o no, o lo pospongamos. Why do we put it off? Because it's uncomfortable. ¿Por qué lo posponemos? Porque es incómodo. That's the next problem. We don't want to deal with it because it's uncomfortable. Ese es el siguiente problema. No queríamos lidiar con ello porque es incómodo. And then we tell ourselves, actually, it's not a big problem. Y luego Doesn't nos matter. decimos a nosotros mismos, no es un gran problema. Make ourselves feel good because we're not going to work on it. Nos hacemos a nosotros mismos sentir bien, pero no vamos a trabajar en ello. Have you ever done that before? ¿Alguna vez han hecho esto? Sí o sí? Sí o sí. Sí. Hare Krishna. So those are various stages. Son los varios estados, las varias plataformas. Then you acknowledge it, and then you face it, and you come up with reasons to work on it that inspire you, and then you do it. Uno los reconoce, uno lo enfrenta y uno hace crecer el deseo para hacerlo y uno lo hace. At the same time, Al you mismo have tiempo, you have your spiritual practice, which is giving you strength from the spiritual side to be able to do Sí. all those things. tienes tu práctica espiritual que te da la fuerza para poder llevar a cabo esto. And giving you the desire to go up. Y te da el deseo para querer ir hacia arriba. Because we began by saying the biggest obstacle you're going to face is your own unwillingness to improve yourself. Porque empezamos diciendo que el mayor obstáculo es tu falta de disposición para mejorarte a ti mismo. We are the enemy. Nosotros somos el enemigo. We've met the enemy, and the enemy is us. El enemigo somos nosotros, Right? ¿cierto? So
our one of the challenges of life is to make ourselves a friend rather than an enemy. Uno de los retos de la vida es hacernos nuestros amigos en vez de nuestros enemigos. And we have like this deeply grained conditioning that tends to push us in a certain direction. Y tenemos my- este condicionamiento muy arraigado que nos tiende a llevar a cierta dirección. And it may not be the direction we want to go. Y puede que no sea la dirección a donde queremos ir. So that's the battle. Esa es la batalla. It's like having a car that steers off to the right. You let go of the wheel, it just goes off the road. Es como un carro cuyo volante se va automáticamente para la derecha y aunque uno lo quiera manejar, se sale del camino. So spiritual life means we're always trying to keep it straight. And if we La let it vida go, espiritual es que lo tratamos de mantener en el centro y porque si lo dejamos, se va a salir del camino. you ever feel like that? Like if you let go of your spiritual practice, you're just going to fall off the road? ¿Alguna vez se han sentido así, que si dejan su práctica espiritual, se van a salir del camino? All right, Kirtan, I got inspired to drink. I saw you drinking. Javier Kirtan, me inspiraste a tomar algo, te vi tomando algo. Association. La asociación. Well, there is another question that I would like to make, Prabhu. Tengo otra pregunta que me gustaría hacer. In our tradition, there are several warnings En nuestra tradición tenemos varias advertencias. when we are in some practice of the devotional service. Cuando estamos en la práctica del servicio devocional. Warnings for false ego, Advertencias por el falso ego, false humility. la falsa humildad. But there is some special warning for pratishta, the desire of fame or adoration. Yes. Can you elaborate on that? Pero hay una advertencia especial sobre pratishta que es sobre la fama. ¿Pueden elaborar más sobre esto? I'm going to give you such a good answer. I'll become famous for this answer. Le voy a dar tan buena respuesta sobre esto que me voy a volver famoso por esta respuesta. The desire for fame is like all pervading in the heart of a conditioned soul. El deseo por la fama, I'm sorry, Debbie was cutting off. Can you repeat that for me? Yes. The desire for fame pervades the heart of a conditioned soul. El deseo por la fama permea el corazón del alma condicionada. And pride is totally 180 degrees opposite of love of God. You have love of God and then you have pride, complete opposite. Y el orgullo es completamente lo opuesto al amor por Dios. Because by pride, we want to put ourselves in the center, be the center of attention. Porque con el orgullo queremos ponernos a nosotros en el centro. I want you all to go home tonight and say, that was the best answer on humility I ever heard. Then I'll feel very good. Oh, I'm going to be the center of attention all over Bolivia, ISKCON Bolivia. They're all going to talk about me. Quiero que vayan a su casa y digan, esa es la mejor respuesta que alguna vez recibí. Y entonces yo me voy a sentir muy bien porque voy a ser el centro de la atención. But you should all be talking about Krishna. Pero Not no, about todos me. deben de estar pensando acerca de Krishna. So that desire to be the center of attention, that's why we came here and that's why we're still here. Ese deseo de querer ser el centro de atención fue lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí. You know how some people are very beautiful, very handsome? Saben, algunas personas son muy hermosas o muy bien parecidas And they know they're beautiful, y lo saben. or they know they're handsome. Saben que son guapas o guapos. You know someone like that? You've seen someone like ¿Conocen a that? alguien así? ¿Han visto a alguien así? Kind of.
you know, thinking they're better than others, they're more beautiful. Pensando que son mejores que otros, que son más hermosos. Yes? ¿Sí? You've seen? You've seen? ¿Lo han visto? Sí, Sí. That's the problem right there. Ese es el problema. But I remind such people Pero yo les recuerdo a estas personas that this beautiful body is an emblem of your desire to be God. que este cuerpo hermoso es un emblema del deseo de querer ser Dios. So either you want to be God or you want to be humble. So Ya there's a sea little que continuum there. quieras ser Pride. Dios o quieras ser humilde. Humildad, Humildad and then God. I want to be God. y luego Dios. Quiero ser Dios. So I think that's the best way to see it. Creo que esa es la mejor forma de verlo. Because where there's prema, where there's love, there's humility. Porque donde And hay where there's prema, not donde hay love, amor, hay humildad. where there's no love, there's pride. Y donde no hay amor, hay orgullo. Should sing a song, right? Podemos cantar una canción, ¿no es así? Where there's love, there's humility. Donde hay amor, hay humildad. And where there's hate, there is pride. Y donde hay odio, hay orgullo. Isn't it? ¿No es así? Where there's love, there's humility. Where there's Donde hate, hay there amor, is hay pride. humildad. Donde hay odio, hay orgullo. Yeah. That's a nice meditation. Put Esa it es in una that buena context. meditación. So Krishna does not like anyone who's proud, even a devotee who's proud. A Krishna no le agrada a nadie que es orgulloso, ni siquiera un devoto que es orgulloso, Because they're imitating him. porque lo están imitando. Imagine you came home one day and there was someone dressed up like you in your house acting like you. Imagínense que lleguen un día a casa y vean una persona como ustedes con su ropa tratando de ser como ustedes y actuando como ustedes. You're going to like that person? ¿Les agradaría esa persona? You say like, get real, get real. What are you doing? Así que ustedes le dirían, ya, ¿qué estás haciendo, no? So we're trying to imitate Krishna, and Krishna's looking at us saying, what are you doing? Estamos imitando a Krishna y Krishna nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? I want love from you. I don't want pride from you. I don't Quiero want amor competition de from ti. you. No quiero orgullo de ti, no quiero competir contra ti. Give me love, give me love, give me love, give me love, give me peace on earth. Yeah. Dame amor, dame amor, dame paz en la tierra. Krishna wants, yeah. Wow, look at that. We have your computer. Oh, mira, tenemos a su computadora. So, yeah. I could speak for, you have another question? You want me to speak another aspect of humility? ¿Tiene otra pregunta? ¿Quiere que hable otro aspecto de la humildad? I have a question. Okay. Thank you for the nice class, Mahatma Prabhu. Gracias welcome. por la clase, Mahatma Prabhu. In the beginning, you said that some person could be humble with people, but not with God. Al principio Yes. usted dijo que las personas pueden ser humildes con otras personas, pero no con Dios.
Can it be the other way, like somebody could be humble with God, but not humble with people? Puede ser de la otra forma, que las personas sean humildes con Dios, pero no con las otras personas. I would say, if that were true, it would only be apparent. He would only be apparently humble with God, but not really. Yo diría, si eso fuera verdad, yo diría que sería esa persona sería aparentemente humilde con Dios. Because any Y no con los quality demás. that you manifest in relation to Krishna, automatically it manifests in relation to everyone else. So it would have to be real. So I would say that humility towards Krishna would be false if it's false towards everybody else. Porque cualquier cualidad que uno desarrolla para Krishna, la desarrolla para todos los demás. Entonces, si esa cualidad no está desarrollada para Krishna, entonces quiere decir que es falsa. Okay, that's the philosophical answer. Esa es la respuesta filosófica. Now I'll give you the real life answer. Ahora le voy a dar la respuesta de vida verdadera. It could be a little mixed up together. Pride and humility towards Krishna and pride towards others. It could happen. Yes. Y puede ser un poco mezclada, ¿no? Que haya humildad y orgullo hacia Krishna y humildad y orgullo hacia las demás personas. Because Vishwanath Chakravarti Thakur says your good quality could end up being your anartha, your problem. Porque Vishwanath Chakravarti Thakur dijo que, I'm sorry, can you repeat that? I'm sorry. Your good quality can end up being your Buena problem. cualidad puede acabar siendo tu problema. So I'm advancing in spiritual life. So that's my good Estoy quality. avanzando en la vida espiritual, entonces estoy desarrollando buenas cualidades. And people are coming to me. Y las personas vienen conmigo. Maharaj, you are so great. You are so smart. Maharaj, es muy maravilloso, muy inteligente. Muy grande, muy bonita, hermosa, felice. They're just glorifying me. Me están glorificando. And it may even be true. E incluso puede que esto sea verdad. But that goes to my head and I get affected. And I Pero start esto se me sube a la cabeza y entonces me siento afectado por ello. thinking I'm better. Y pienso que yo soy mejor. There was one, I think he was a Christian. Creo que era un cristiano. And he said, the people with the best qualities have the most difficult time being humble because they have good qualities. Y dijo, las personas con las mejores cualidades tienen un problema siendo humildes porque tienen todas esas buenas cualidades. What a trap. Qué trampa, ¿no? Es una You trampa. have all these good qualities and then you become proud of them, like they're Tienes yours. todas estas buenas cualidades, pero te vuelves orgulloso de ellas. I can tell you something really, really interesting that Prabhupada said. Puedo decirle algo muy interesante que decía Prabhupada. One devotee said, Prabhupada, give me your mercy so I can get love of Krishna. Un devoto le dijo, Prabhupada, deme su misericordia para que pueda obtener el amor por Krishna. And Prabhupada said, no. Y Prabhupada dijo, no. He said, because if you got love of Krishna, you become, in your present state, you become proud. Porque si tú tuvieras amor por Krishna en tu estado presente, te volverías orgulloso. If you got love, it would go to your head. I have love of Krishna. No one else has it. I'm the best. Si tuvieras amor por Krishna, pensarías, tengo amor por Krishna, soy mejor que todos los demás. So you couldn't handle the mercy. Y no podrías lidiar con la misericordia. No podrías soportar esta misericordia. So you have to be careful. Así que uno tiene que tener cuidado. It's a big paradox. Es una gran paradoja. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes exactly this, that the
the fame that comes as a byproduct of your bhakti could then Y become describe your obstacle, your enemy. esto, que tu fe es un... Here comes I'm fame. sorry, Watch out. que aquí viene la fama. Like that. Así. I have some sound effects on this. Maybe we can Tengo engage sonidos, the sound effects. efectos de sonido. A lo mejor los podemos usar. Make it, my answer is a little more dramatic. A lo mejor mi respuesta, para que mi respuesta sea más dramática. Did that answer your question, or you want to add something to it? ¿Eso responde a su pregunta o quiere agregar más al respecto? I think that was clear. Yo tengo una pregunta. Creo que fue claro. So then Maya comes, Yo Y tengo entonces Maya una viene. pregunta. and Maya comes and shocks you. Maya viene y lo sacude. Govind, I have- una pregunta. And pride, I have a pride question. kills you. Yes. Y el orgullo te mata. Gran alma Prabhu. Ese es en Spanish. Gran Okay. alma. No problema. No I have a- problema. Yeah, so far, it seems I feel like I already feel like a loser. I already lose the Lose what? Me siento como un perdedor. Ya perdí. Whenever you say that work for ourselves, Lo que no, dijo, trabajar por nosotros mismos, para nosotros mismos. concentrate so badly in the mind and our bad qualities and everything like that. So, Concentrarnos mucho en nuestra mente y en nuestras malas cualidades. so where's the point of to start the spiritual life then? Because it should, everybody needs a base. ¿Cuál es el punto en el que podemos empezar la vida espiritual? Porque todos necesitamos una base. Also, if we have a little bit of desire to grow spiritually, También si tenemos un deseo de crecer espiritualmente, Krishna says that very soon my devotee is gonna develop good qualities. This Krishna is dice que muy pronto mi devoto va a desarrollar buenas cualidades. Not 9:31. necessarily soon. Eventually, but not Okay. always soon. No Yeah, that's pronto, pero eventualmente. Yeah, but but if we are a bag of so many difficulties, Pero si nosotros estamos llenos de todas estas dificultades, how we are gonna become enthusiastic or think that we are gonna do something in our lives? ¿cómo nos vamos a volver entusiastas y pensar Good que vamos a question. hacer algo en nuestra vida? Buena pregunta. I can tell you what I have realized in my own life. Puedo decirle lo que la realización que yo he tenido en mi propia vida. Never give up the vision, no matter Nunca- how much you fail. Nunca No matter how renuncia, much you fail. nunca renuncia a la visión sin importar cuánto falle. Always be sincere. Siempre sea sincero, Seek out good association. busque buena asociación, Do things that give high rewards and mercy. dos cosas que dan recompensas grandes y misericordia. And Realiza always, yeah, Realizaciones. do things that bring grande misericordia, lots of mercy, mucho misericordia. Dos cosas que dan mucha misericordia. Misericordia. And
Always keep the ideal in the front of your mind, but this is what I want. Y siempre mantenga el ideal enfrente de su mente, que esto es lo que yo quiero. And don't allow yourself to become discouraged, no Y matter no, what. no permita desalentarse sin importar qué. I think it's important for all of us to realize that trying to become pure is going to be full of difficulties and obstacles. Creo que es importante que todos nos demos cuenta que volvernos puros va a estar lleno de dificultades. That's going to be normal Eso es normal, eso va a ser normal for all of us, for all of us. para todos nosotros. So if you opened up the book on the life of any devotee, you would see it's full of pages of trouble. Si ven all of en us. los libros de las vidas de los devotos, van a ver que toda su vida está llena de dificultades. But the devotees who are successful are the ones who just keep going. They just can't Pero stop los themselves. They devotos just keep going. que son exitosos son los que no pueden detenerse y continúan. There's a nice story. Hay una buena historia. Prabhupada gave sannyas to Hridayananda Maharaj and Satsarup Maharaj, and then he told them, Prabhupada le dio sannyas a Hridayananda Maharaj y a who else? I'm sorry. Could be this. Satsarup Maharaj. Satsvarupa, Sashvarup Maharaj. yes. And he said, Y now that dijo, you're taking sannyas, ahora que están tomando Ayuda. sannyas, don't think that you won't be attracted by Maya. no piensen que no van a ser no piensen que no van a estar o ser atraídos por Maya. Maya is like a ghost. Maya es como un fantasma. Don't think the ghost of Maya won't be around. No piensen que el fantasma de Maya no va a estar alrededor. He said, but now you cannot give in to that. Dijo, pero ahora ya no pueden ceder a esto. So he wasn't saying you're going to be free from it, but you have to make the determination from now on, don't give in to it. No dijo que iban a estar libres de esto, pero dijo que tuvieran la determinación para no ceder a ello. I think that's the key. Esa es la clave. If we accept there will be difficulty, Si aceptamos que habrá dificultades until we're on a higher stage. hasta que nosotros logremos estar en un estado elevado. Then we understand that the Y key entonces, is así entendemos to que la keep clave going, no matter how difficult it is. Don't es give up. continuar y no renunciar sin importar qué tan difícil sea. Because if we give up, we'll never get the goal. Porque si renunciamos a ello, nunca obtendremos el resultado. Some Nunca of us may llegaremos a feel la like, meta. we may feel like, well, I'm not getting the goal anyway. Puede que algunos de ustedes sientan, bueno, pues no estoy llegando a la meta de todas maneras. But you definitely won't get it if you give up. And if you don't give up, there's a good chance you will get it. Pero definitivamente no lo obtendrán si renuncian a ello. Y si continúan, hay una gran probabilidad de que sí lo lograrán. You know, I find it's really important for devotees to understand that everybody is struggling. Every devotee is struggling. Encuentro muy importante que los devotos entiendan que todos los devotos están luchando. Even the ones you think that aren't struggling are struggling. Incluso los devotos que ustedes que piensan, no, ese devoto no tiene dificultades, no está luchando o batallando con ciertas cosas, sí lo está. Because Maya is trying to attack everybody. Porque Maya está tratando de atacarnos a todos. I have a little saying, little mantra. Yo tengo un pequeño dicho, un mantra. When Maya comes, Cuando Maya viene, run. cuando Maya venga,
corre. Just get out of there. I think I have another one. Creo que tengo otro. I'm looking for the right. Take off. Yeah, there you go. That was the plane. Sí, estoy buscando por esto. Sí, solo Oye. despega. This is what you do when Maya comes. Eso es lo que ustedes hacen cuando viene Maya. Run. Ustedes huyen. I think that's important to Eso know es that importante. Saber we're all struggling. We're all struggling with the same. We're all facing the same obstacle. que todos estamos enfrentando los mismos obstáculos. And how we manage those obstacles will determine how Krishna conscious we become. Y la forma en la que lidiamos con esto va a determinar qué tan conscientes de Krishna somos. Every man is attracted to women. Every woman is attracted to men. Cada hombre, todo hombre se siente atraído por las mujeres y todas las mujeres se sienten atraídas por los hombres. We all like nice food. A todos nos gusta la comida que es rica, que es buena. We like nice things. Nos gustan cosas bonitas We don't always like to chant y no siempre nos gusta cantar or hear. o escuchar. But still, in spite of that, we go on. Pero aún así, a pesar de esto, continuamos. That's the idea. Esa es la idea. Prabhu, excuse me that I can try to insist in Disculpe one, que trate de insistir. one of my what I wish to get an answer is that what is the foundation where we can step on in order to grow? Because as far as maybe I'm not ¿Cuál es la base understanding por la well, que but The ¿Cuál es la base que foundation necesitamos upon para which we crecer? can grow. That's what. yes, Let him because just say in English first, and then Okay. you can translate after. Just maybe because it's hard for me. The foundation upon Yeah, which we can where, grow. where we can step on, and then we can grow on, because you explain a lot of the process and how we can work and everything like that, but I couldn't understand where's the first the foundation where we can Sincerity. Sincerity is the something foundation. solid. Sincerity. La base en la que podemos estar para de ahí ir más allá para crecer. La Your sinceridad. sincerity, One, your sincerity to continue is where you need to step. Is where we all have to step every Tu day. sinceridad de querer continuar es a partir de la cual nos debemos en la que nos debemos de posicionar. Because even if you chant every day, but you don't have the Thakur. sincerity. Hmm? Bhaktivinoda Thakur is saying that the first step it should be that we understand that we are not this body, we are spiritual souls. So as soon as we get this point, I guess we can start growing up. Is that correct? But we all understand that. We already A partir understand del that. entendimiento de que no somos este cuerpo, sino somos almas espirituales. Y sí, todos entendemos esto. My Maybe my not me. understanding is that Mi entendimiento that's foundational knowledge, but it's not. But there has to be a foundational practice or que ese es un foundational. conocimiento consciousness. base, pero debe de haber una práctica base. Yes. Because knowing is only part of it. Porque el saberlo es solo parte de ello. You know, everyone who had a difficult time will say, I knew what I should do, but I didn't do it. So knowing is not always the solution.
Todos los que tenían dificultades decían, yo sabía lo que era lo correcto, pero no lo hice. Entonces, saber no siempre es la respuesta. I mean, certainly if you're coming from total ignorance, you need to understand you're not the body. That's the beginning. Ciertamente, si vienes de la ignorancia, sí tienes que entender primero que no eres el cuerpo. But once you understand that, unless you're sincere in your spiritual life, you won't have a solid foundation. Pero una vez que lo entiendes, a menos que seas sincero en tu vida espiritual, no lo vas a poder You know the verse, llevar a cabo. the verse in the Gita, Nahi Kalyana Krit Kaschid. That verse, Este Krishna is verso really del Gita, saying, Krishna está diciendo, if you're sincere, you'll never lose. si eres sincero, nunca vas a perder, So sincerity is your foundation. porque la It's your- sinceridad es tu base. And if you lose that, then you've kind of lost everything. Y si pierdes eso, entonces pierdes todo. Because you may know something, but you may not care. Porque puede que sepas algo, pero puede que no te importe. I know I'm not the body. I know I'm servant of Krishna. Yo sé que no soy el cuerpo, yo sé que soy un sirviente de Krishna. I know I should do this and I know I should do that, Yo sé que debería hacer esto o esto otro, but I don't care. pero no me importa. That's the problem. Ese es el problema. Then you can't utilize the knowledge because you don't care. Y no puedes utilizar ese conocimiento porque no te importa. So that's why Krishna is saying, Por eso Krishna Krishna está says, diciendo, if you're sincere, Durgatam Tattagachati, you can conquer anything. si eres sincero, puedes conquistarlo todo. You'll never be overcome by evil. That's what the verse says. Nunca vas a ser, derrotado por la maldad. Eso es lo que dice el verso. Because everything depends on you, why you're doing it. Porque todo depende de mí, de por qué lo estoy haciendo. So I may know something, but my motives may not be pure. Puede que sepa algo, pero tal vez mis motivos no son puros. That's my understanding. Ese es mi entendimiento. You want to say something else? ¿Quieres decir algo más? There are some other questions on the chat too. Okay. Rásika, ¿podrías vos leer las preguntas que están en el chat, por favor? Ya, sí. There is one from Jessica. I'm going to read it in Spanish first. Gurudev, a veces uno escucha gente que dice, eres muy racional. Ser muy racional no es bueno. ¿Qué podría decir al respecto? Gurudev, sometimes I listen to people saying, oh, you're very rational. Being rational is not good. What could I say about this? Who says that? Devotees or non-devotees? Jessica from Colombia. No. Devotee. Who tells her? Who tells her? Devotees or Oh. non-devotees? ¿Quién te dice eso, Jessica? ¿Devotos o no devotos? Not devotees. No devotos. Oh, non-devotees. That's another way of saying you don't have any fun, right? Esa es una forma de decir que no tienes diversión, ¿es así? Correcto? ¿Cierto? Yes. Yes? Yes. Yeah, that's normal for them to say. Eso Take es it as a normal. compliment. Es normal que digan esto, tómalo como un cumplido. Say, thank you. Thank you for that compliment. Gracias. Hey, Krishna. And if they say you're crazy, say thank you for that compliment. Y si te dicen que estás loca, entonces también agradeceles por ese cumplido. I'm glad you think I'm crazy. Me da gusto que pienses que estoy loca.
That makes me feel like I must be doing something right. Eso me hace pensar que estoy haciendo algo bien, You think I'm different. porque piensas que yo soy diferente. Thanks for the compliment. Gracias por el cumplido. You don't eat meat. You don't drink. What's wrong No with you? comes Thank you for the carne, no compliment. bebes. ¿Qué te pasa? Gracias por el cumplido. That's how we take it. Así es como lo tomamos. Siguiente. There is another one from Luis and Marita. Luis y Marita. ¿Cómo reconocer la inteligencia astuta, burda de la inteligencia cercana a una conciencia sutil? How can we recognize the intelligence, the clever intelligence that it's gross, the gross intelligence, to the intelligence that it's closer to the subtle consciousness? Yeah, well, the gross intelligence is going to guide you away from Krishna, and the real intelligence will guide you towards Krishna. La inteligencia burda los va a dirigir lejos de Krishna y la verdadera inteligencia los va a dirigir más cerca a estar más cerca de Krishna. Intelligence is just meant to guide you La inteligencia está ahí para guiarlos according to the directions you give it. de acuerdo a las direcciones que ustedes mismos le den. So, yeah, Krishna says, I'll give you intelligence. What kind of intelligence? Krishna les dice, sí, les voy a dar inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Intelligence to come to me. Inteligencia para llegar a mí. Otherwise, Krishna says, I'll give you intelligence to go wherever you want. De otra forma, Krishna diría, te doy inteligencia para ir a donde tú quieras. So if you're getting guidance, it's not helping you in your spiritual life, then you know that's not Krishna. It's not directly Krishna conscious guidance. Si están recibiendo guía que no los ayude en su vida espiritual, entonces no están recibiendo una guía espiritual. Yes. Is that okay? Is that clear? Or? ¿Está bien? ¿Está claro? Luis, Marita. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bolo. Oh, there you are. Yeah, I didn't know. Okay, are we finished? ¿Ya terminamos? Oh, there is one more, I think. One more Okay. question. It says, we should not try to achieve love of Godhead if we have pride, or No, how we should, but you won't, till you give up your pride, you won't get it. Oh yeah, should we not try to achieve love of Godhead if we have pride, or how can we handle it? Dice, debemos de tratar de lograr el amor por Dios si tenemos orgullo, o cómo podemos manejarlo. Yeah, wherever we are, we should try, for sure. I'm sorry, We could you have to repeat try. that? Wherever we are, we have to try. En donde sea que estemos, debemos de intentarlo. But the pride is going to really make your effort difficult. So you have to Pero try to sí, give el it up. orgullo va a hacer que tu esfuerzo sea difícil. Pray to give it up. Ora para poder renunciar a él. Do whatever you can to give it up. Haz lo que sea que tengas que hacer para renunciar a él. We have so many bad qualities. Tenemos Muchos. muchas malas cualidades Well, you have to start somewhere. y tenemos que empezar en algún lugar. But gradually, we have to let these bad qualities go
by the strength of bhakti. Y gradualmente tenemos que dejarlas ir con ayuda de la fuerza del bhakti. Hare Krishna. Okay, that's good. ¿Está bien? It has been a very beautiful class, Mahatma Prabhu. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Ha sido una clase muy hermosa, Mahatma Prabhu. Muchas gracias. I only see one problem. Solo veo un problema. You want more. Yes, we want more. Sí, queremos más. So in due course of time, I'm going to contact you again for to program a Okay. new class. Okay. En cierto tiempo me voy a volver a poner en contacto con usted para organizar otro programa. Okay. And before finishing the meeting, would you like to tell us what other programs on forgiveness and other seminars that you are giving that people can access? Yeah. Well, Antes de terminar, ¿quiere decirnos sobre los programas de perdón y otros programas que está teniendo? in Spanish, En español, every Tuesday night todos los martes en la noche, at 7, we do a class on forgiveness. a las 7 tenemos una clase sobre el perdón. And every day Y we todos do a los días Bhagavatam class tenemos una clase del Bhagavatam. with Spanish translation. I do it in English simultaneously in Spanish. I do it on Facebook and on Zoom. You get it in Spanish. Y con traducción simultánea al español. Yo la doy por medio de Facebook y hay en Zoom una traducción simultánea al español. Rasika, you know the links for those classes? It's actually, well, Anuradha told me that she's doing it through the Facebook page, your Spanish Facebook page, the Mahatma Wisdom. So she goes there live and she translates at the same time that she's listening to you. What's the name of the page? Mahatma Wisdom? Ajá, está haciendo la traducción simultánea por medio de la página de Facebook, La Sabiduría de Mahatma, así se llama. La Sabiduría de Mahatma, si lo ponen en Facebook, ahí viene. Y mi hermana espiritual Anuradha está haciendo la traducción simultánea. What about on Tuesday night? What's the address for that? I can write it on the chat. Para los martes en la noche es 6 p.m. hora de México y se los voy a poner en el chat. And then we have an official online course on forgiveness. Y tenemos un curso oficial del perdón. And all right, Kirtan, I can send you the information on that and then you can send that out. Y Harikirtan, le puedo mandar la información y usted la puede compartir. Okay. All right. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Okay. Gracias. Thank you very much, Hare Krishna. Thank you so much for that. Oh, Gurudev, thank you. Gracias. Jai Gurudev. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mahatma Prabhu. Mahatma Prabhu ki. Haribo, Adi. Hare Stephanie. Krishna. Thank you very much. Thank you, Sankitan, Bruno. podríamos anunciar el programa del próximo viernes Rubén. 4, de 4 a 6, Calacanta. Oh, yes. Mahatma Prabhu, if you allow me to inform something, Yes. next Friday at 4 o'clock in Bolivian time, we are going to have a class given by Kalakanta Prabhu. So to everybody, a todos los que están en el grupo, Kalakanta Prabhu va a dar una clase sobre su producción del Bhagavad Gita y sobre su programa que se llama House. Todos están invitados. Thank you, Mahatma Prabhu. You're welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. All. Association. Hare Krishna.
Love you, Gurudev. Jessica, luego comento, hay un grupo de jóvenes en el centro de yoga.